Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from a group 2, the member Hilda and Akmal. Here I will present the title Prophet Muhammad II. The Arab people were invited by Muhammad to accept Islam. Some responded favorably, but most of them rejected Islam. They also turned against him. In 622, Muhammad migrated to Medina. It was in the 12th year of his prophethood. In Medina, he was accepted as a leader of an Islamic state. There, he established the foundation of the relation among Muslim people and between Muslim and non-Muslim in general. Orang-orang Arab diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk menerima Islam. Beberapa menanggapi dengan baik, tetapi kebanyakan dari mereka menolak itu. Mereka juga menentang beliau. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Itu di tahun ke-12 kenabiannya. Di Madinah, beliau diterima sebagai pemimpin negara Islam. Di sana, beliau membentuk dasar-dasar hubungan di antara orang-orang Muslim dan orang non-Muslim pada umumnya. The Islamic calendar began from the time of migration. Migration in Arabic is Hijriyah. In Mecca, he tried to establish belief in one God among Arabic people. In Medina, he tried to establish a social life among many different people. Muhammad continued to preach Islam in Medina. He worked with unmatched patience and great wisdom. Dimulai dari saat migrasi. Migrasi dalam bahasa Arab adalah hijrah. Di Mekkah, ia mencoba membangun kepercayaan pada satu Tuhan di antara orang-orang Arab. Di Madinah, beliau mencoba membangun kehidupan sosial di antara banyak orang yang berbeda. Nabi Muhammad SAW terus mendakwahkan Islam di Madinah. Beliau bekerja dengan kesabaran yang tak tertandingi dan kebijaksanaan yang agung. So time after his death, the message of Islam spread to most parts of the world. Islam contributes to world history. It also contributes to civilization and scientific development. Today, 100 million Muslims all over the world accept Islam. Kematian beliau, pesan Islam menyebar ke sebagian besar dunia. Islam berkontribusi pada sejarah dunia. Islam juga berkontribusi pada peradaban dan perkembangan ilmiah. Saat ini, sekitar 1.000 juta Muslim di seluruh dunia menerima Islam. Vocabulary. Vocabulary 1, to invite, arti mengajak, sinonim to allure, arti untuk memikat. Number 2, development, arti perkembangan, sinonim addition, arti tambahan. Number 3, to respond, arti menjawab atau menanggapi, sinonim answer, arti menjawab. Number 4, to migrate, arti pindah atau hijrah, sinonim to leave, arti untuk pergi. Number 5, to establish, artinya mendirikan atau menegakkan, sinonim to build, untuk membangun. Number 6, probably, artinya dengan senang, sinonim ecstatically, artinya dengan antusias. Number 7, to reject, arti menolak, sinonim to discard, artinya untuk membuang. Number 8, wisdom, artinya kebijaksanaan, sinonim balance, artinya seimbang. Number 9, to turn against, arti melawan, sinonim to boycott, artinya memboikot. Number 10, to contribute, arti memberi sumbangan, sinonim to add, artinya menambahkan. Answer the following question. Number 1, did Arabic people accept Islam? Answer, some the people Arab responded favorably, but most of them rejected Islam. They also turned against him. When did Muhammad migrate to Madinah?
Answer: Muhammad migrated to Medina. It was in the 11th year of his prophethood. Number 3. What is according to the Islamic calendar? Answer: 1 Hijriah. Or what was he in Medina? Answer: yes, the Prophet Muhammad was in Medina after 3 Hijrah. Number 5. What did the Prophet do in Medina? Answer: in Medina he established the foundation of the relation among Muslim people and between Muslim and non-Muslim people in general. Number 6. When did the Islamic calendar begin? Answer: the Islamic calendar began from the time of migration. Number 7. When did he do during the Meccan period? Answer: 3 years since time of migration. Harpa was the spirit of Islam after his death. Answer: a short time after his death, the message of Islam spread to most part of the world. Number 9. What is the Islamic contribution to the world? Answer: Islam contribution to world history. It also contributes to civilization and scientific development. Number 10. How large is the Muslim population today? Answer: today about 100 million Muslims all over the world except Muslim. The simple past, also called past simple, past in the past or perfect, is a verb tense, which is used to show that a complete action took place at a specific time in the past. The simple past is also frequently used to talk about past habit and generalization. Read on for the latest description, example, and simple past exercise. Lalu, yang sederhana juga disebut masa lalu sederhana, masa lalu tanpa batas, atau preterite adalah kata kerja tegang yang digunakan untuk menunjukkan bahwa tindakan selesai terjadi pada waktu tertentu di masa lalu. Masa lalu sederhana juga sering digunakan untuk berbicara tentang kebiasaan masa lalu dan generalisasi. Baca terus untuk deskripsi terperinci, contoh dan latihan masa lalu yang sederhana. Simple past form, formulir masa lalu sederhana. The simple past is formed using the verb plus id. In addition, there are many verbs with irregular past form. Questions are made with did and negative form are made with did not. Yaitu masa lalu sederhana terbentuk menggunakan kata kerja plus id. Selain itu, ada banyak kata kerja dengan bentuk masa lalu yang tidak teratur. Pertanyaan dibuat dengan melakukan dan bentuk negatif dibuat dengan tidak. You called Debbie? Pertanyaannya, kau menelpon Debbie? Question, did you call Debbie? Pertanyaan, apakah Anda menelpon Debbie? Negatif, you did not call Debbie. Negatif, kau tidak menelpon Debbie. Past use, penggunaan masa lalu sederhana. Use one complete action in the past. Aksi selesai di masa lalu. Use the simple past to express the idea that an action starts and finishes at a specific time in the past. Sometimes the speaker might not actually mention the specific time, but they do have one specific time in mind. Gunakan masa lalu sederhana untuk mengekspresikan gagasan bahwa tindakan dimulai dan selesai pada waktu tertentu di masa lalu. Kadang pembicara mungkin tidak benar-benar menyebutkan waktu tertentu, tetapi mereka satu waktu tertentu dalam pikiran. Example atau contohnya, I saw a movie yesterday.
Maksudnya adalah aku melihat film kemarin. Di situ tidak menjelaskan di mana ada ketentuan waktunya, tetapi ada menunjukkan kata bahwa itu telah lampau, yaitu ada kata yesterday atau kemarin. A series of complete action. Penggunaan kedua yaitu serangkaian tindakan lengkap. We use the simple past to list a series of complete action in the past. These action happen first, second, third, fourth, and so on. Nah, di sini kami menggunakan masa lalu yang sederhana untuk mencantumkan serangkaian tindakan yang diselesaikan di masa lalu. Tindakan ini terjadi 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. The example atau contohnya, I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Nah, saya selesai bekerja, berjalan ke pantai dan menemukan tempat yang bagus untuk berenang. Maksudnya, dia melakukan kegiatan lebih dari satu kegiatan, bisa menjadi 1, 2, 3 kegiatan yang telah dilakukan di tindakan. Duration in the past. Penggunaan ketiga, durasi di masa lalu. The simple past can be used with a duration which starts and stops in the past. A duration is a long action often indicated by expression such as for 2 years, for 5 minutes, all day, all year, etc. Masa lalu yang sederhana ini dapat digunakan dengan durasi yang dimulai dan berhenti di masa lalu. Durasi adalah tindakan yang lebih panjang yang sering ditunjukkan oleh ekspresi seperti selama 2 tahun, selama 5 menit, sepanjang hari, sepanjang tahun, dan lain sebagainya. Example atau contohnya, I lived in Brazil for 2 years. Artinya aku tinggal di Brazil selama 2 tahun. Nah, tersebutlah yang menunjukkan duration in the past. Habit in the past. Penggunaan keempat yaitu kebiasaan di masa lalu. The simple past can also be used to describe a habit which stops in the past. It can have the same meaning as used to. To make it clear that we are talking about a habit, we often add expressions such as always, often, usually, never, when I was a child, when I was younger, etc. Masa lalu yang sederhana ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan kebiasaan yang berhenti di masa lalu. Ini dapat memiliki arti yang sama seperti digunakan untuk memperjelas bahwa kita berbicara tentang kebiasaan. Kita sering menambahkan ekspresi seperti selalu, sering, biasanya, tidak pernah, ketika saya masih kecil, ketika saya masih muda, dan lain-lain. Example, I studied French when I was a child. Aku belajar bahasa Prancis ketika aku masih kecil. Use by past back a generation atau penggunaan kelima yaitu fakta masa lalu atau generalisasi. The simple past can also be used to describe past facts or generation which are no longer true, as in use above. This use of the simple past is quite similar to be expression used to. Masa lalu yang sederhana juga dapat digunakan untuk menggambarkan fakta masa lalu atau generalisasi yang tidak lagi benar. Penggunaan 4 di atas, penggunaan masa lalu yang sederhana ini sangat mirip dengan ekspresi yang digunakan untuk She was shy as a child, but now she is very outgoing. Dia pemalu saat kecil, tapi sekarang dia sangat keluar atau sangat pemberani. Placement, penempatan at-bat. The example below show the placement for grammar at-bat such as always, only, never, ever, still, just, each. Contoh di bawah ini menunjukkan penempatan untuk kata keterangan tata bahasa seperti selalu, hanya, tidak pernah, pernah, diam, hanya, dan lain-lain. Example, the contoh, you just called Debbie. Kau baru saja menelpon Debbie. Pasif. Example, Tom repaired the car. Aktif, artinya Tom memperbaiki mobilnya. Yang pasif, the car
was repaired by Tom. Mobil itu diperbaiki oleh Tom. In professional processes are set processes are grouped upwards introduced by a person. Below are some examples of commonly used professional phrases with their meaning and a sentence showing how they are used. Frase posisi adalah frase atau kelompok kata yang dikenalkan oleh sebuah preposisi. Di bawah ini adalah beberapa contoh frasa profesional yang umum digunakan dengan in, dengan artinya dan kalimat yang menunjukkan bagaimana frasa tersebut digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. I will continue the material that has been submitted by my friends. Jadi saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Point 2. Take discussion. Number 1. The characters in the text are. Artinya, karakter dalam teks adalah Answer, Prophet Muhammad, and the Arab people. Jawaban, Nabi Muhammad dan orang-orang Arab. Number 2. The events mentioned in the text. Artinya, peristiwa yang disebutkan di dalam teks. Jadi ada 3 peristiwa yang disebutkan di dalam teks. 1. The Arab people were invited by Muhammad to accept Islam. Artinya, orang-orang Arab diundang atau diajak oleh Nabi Muhammad untuk menerima Islam. 2. The Arab people responded or rejected Islam. Artinya, orang-orang Arab menanggapi atau menolak Islam. 3. Muhammad migrated to Medina. Artinya, Muhammad hijrah ke Madinah. Next, fill in the blanks with the events mentioned in the text. Artinya, isi bagian yang kosong dengan kejadian yang disebutkan dalam teks. Number 1. There are established the foundation of the relation among Muslim people and between Muslim and non-Muslim people in general. Artinya, di sana ia mendirikan dasar-dasar hubungan antara orang Muslim dengan sama Muslim dan juga dengan non-Muslim pada umumnya. Number 2. The Islamic calendar began from the time of migration. Artinya, kalender Islam dimulai dari saat hijrah. Number 3. In Mecca, the tried to establish belief in one God among Arabic people. Artinya, di Mekah dia mencoba membangun kepercayaan pada satu Tuhan di antara orang-orang Arab. Number 4. Muhammad continued to preach Islam in Madinah. Artinya, Muhammad terus menyebarkan Islam di Madinah. Number 5. He worked with unmatched patience and great wisdom. Artinya, dia bekerja dengan kesabaran dan kebijaksanaan yang luar biasa. Number 6. The message of Islam spread to most parts of the world. Artinya, pesan Islam menyebar ke sebagian besar dunia. Number 7. Islam contributes to world history. It also contributes to civilization and scientific development. Today, about 1,000 million Muslim all over the world accept Islam. Artinya, Islam berkontribusi pada sejarah dunia. Islam juga berkontribusi pada peradaban dan perkembangan ilmiah. Saat ini, sekitar 1.000 juta Muslim di seluruh dunia menerima Islam. Number 3. The shading of the text. Artinya, pengaturan teks. Time in 622 AD on the 12th year of his prophethood. Artinya, waktu pada 622 Masehi atau tahun ke-12 kenabiannya. Place, Mekkah and Madinah. Tempat,
Mekah, dan Madinah. Point 3. Reference and substitution. Number 1. Responded. Artinya beberapa menanggapi. Jadi kalimat ini mengacu pada the Arab people atau orang-orang Arab. Number 2. But most of them. Artinya kebanyakan dari mereka. Jadi mereka di sini mengarah pada the Arab people atau orang-orang Arab juga. Number 3. The also turned against him. Artinya juga berbalik melawannya. Jadi di sini kalimat di sini mengarah pada Prophet Muhammad atau Nabi Muhammad. Number 4. It was in the 12 years. Artinya di tahun ke-12 itu. Jadi kalimat ini mengarah pada Prophet Muhammad migrated to Medina. Artinya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Number 5. There the Islamic State was. Di sana negara Islam. Maksud kalimat di sini itu in Medina, di Madinah. Number 6. The word with. Artinya dia bekerja dengan. Jadi kalimat ini mengacu pada Prophet Muhammad atau Nabi Muhammad. Number 7. Short time after his death. Artinya tak lama setelah kematiannya. Jadi kalimat ini juga mengacu kepada Prophet Muhammad atau Nabi Muhammad. Number 8. It also contributes. Artinya juga memberikan kontribusi. Jadi kalimat ini mengarah kepada Islam. Nah, point 4. Fill in the blanks with what you find in the text. Artinya isi yang kosong dengan kata-kata yang Anda temukan dalam teks. Or with word which have similar meaning to the word in the text. Atau dengan kata-kata yang memiliki arti yang mirip dengan kata-kata yang ada di dalam teks. Number 1. Are you invited to party on Sunday? Artinya, apakah Anda diundang ke pesta pada hari Minggu? Number 2. Does we who rejected Islam will get lost? Artinya, mereka yang menolak Islam akan tersesat. Number 3. During the war, a lot of people migrated to the more peaceful countries. Artinya, selama perang, banyak orang bermigrasi ke negara yang lebih damai. Number 4. The academic years begin in July each year. Artinya, tahun akademik dimulai pada bulan Juli setiap tahun. Number 5. After graduating from high school, we can continue our study at university. Artinya, setelah lulus SMA, kita bisa melanjutkan studi ke universitas. Number 6. The country is now undergoing a 5-year development plan. Artinya, negara ini sekarang menjalani perencanaan pembangunan 5 tahun. Number 7. As good Muslim, we have to contribute some of our property to the poor. Artinya, sebagai Muslim yang baik, kita harus memberikan sebagai dari harta kita kepada orang miskin. Number 8. Do you accept in good? Artinya, apakah Anda menerima Tuhan? Number 9. In the modern era, we have to develop scientific and technology. Artinya, di era modern, kita harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Number 10. Every Muslim has a responsibility to preach Islam. Artinya, setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk mendakwahkan Islam. Point 5. Grammar and focus. Number 1 ada passive contraction. Passive contraction is a way of changing from an active voice to a passive voice, which means that the actor or subject in the active voice turns into an object, or in other words, is a superior.
Passive contraction merupakan cara untuk mengubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Artinya, pelaku atau subjek pada kalimat aktif berubah menjadi objek, atau dengan kata lain adalah sebagai penderita. Example, contoh, Arab people were invited to accept Islam. Artinya, orang-orang Arab diundang untuk menerima Islam. Number 2, Muhammad was accepted as the leader of Muslim society. Artinya, Muhammad diterima sebagai pemimpin masyarakat Muslim. Nah, jadi itu contoh kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Adapun kalimat pasif dalam kalimat aktif berubah menjadi kalimat pasif dalam bahasa Indonesia seperti berikut. Seperti Budi memancing ikan, itu kalimat aktifnya, dan kalimat pasifnya menjadi ikan dipancing Budi. Nah, mungkin seperti itu dalam bahasa Indonesianya. Passive contraction formula. Rumus passive contraction. Yang pertama, number 1, simple present tense. The formula is subject plus is or on or are plus verb 3. Example, he is beaten by all his competitors. Or, I am thrown to the wall last night. Yang kedua, to simple past. The formula is subject plus was or were plus verb 3. Example, was cooked by Budi. Yang ketiga, 3, simple future. The formula is subject plus will be plus verb 3. Example, I will be made into a nice sweater. Number 4, simple past future. The formula is subject for or should plus be plus verb 3. Example, I would be asked first in this job interview. Number 4, atau yang kelima, present continuous. The formula is subject plus is, or are plus being plus verb 3. Example, the trophy is being won by our team. Number 6, past continuous. The formula is subject plus was or were plus being plus verb 3. Example, the trees were being cut every day. Number 7, the formula is subject plus will be plus verb 3. Example, this room will be challenged at the moment. Number 8, atau yang ke-8, past future continuous. The formula is subject plus or should plus be plus verb 3. Example, you should be promoted as a manager. Number 9, atau yang ke-9, present perfect continuous. The formula is subject plus have or has plus been plus verb 3. Example, she has been buried by her old best friend. Number 10, past perfect continuous. The formula is subject plus had plus been plus verb 3. The example, the children had been educated well by their mother. Number 11, future perfect continuous. The formula is
subject plus verb plus have plus been plus verb 3. The example, those patents work have been treated. Number 12, past future perfect continuous. The formula is subject plus verb or short plus have plus been plus verb 3. Example, she would have been married to a doctor. Put into passive. The Islamic State established in Medina. Nah, itu kalimat aktifnya. Jadi dirubah menjadi kalimat pasif. Menjadi in Medina is established Islamic State. Number 2, migration called hijrah in Arabic. Menjadi hijrah in Arabic is called migration. Yang ketiga, 3, a man who accept Islam now a Muslim. Jadi a Muslim is now a man who accept Islam. Number 4, prayer do 5 times a day. Menjadi 5 times a day is done by prayer. Yang terakhir, the Quran we read in Arabic. Menjadi the Quran is written by Arabic. Nah, jadi itu penjelasan dari passive contraction. Pembahasan selanjutnya di grammar ada derivative noun by adding eng, ion, man. Noun derivation. Derivative noun is a process of converting an adjective or verb into a noun. We add to prepare suffix and prefix to an adjective or a verb, and we will form a noun that can be used in any sentence. Artinya, derivative noun adalah proses mengubah kata sifat atau kata kerja menjadi kata benda dengan cara menambahkan akhiran dan awalan yang tepat pada kata sifat atau kata kerja dan akan membentuk kata benda yang digunakan dalam kalimat. Example, by adding eng, menggunakan akhiran eng. To obey menjadi obedience. Law menjadi allowance. Distance menjadi distance. By adding ions, menggunakan akhiran ions. To add menjadi addition. To connect menjadi connection. To direct menjadi direction. By adding man, menggunakan akhiran man. To agree menjadi agreement. To entertain menjadi entertainment. To manage menjadi management. Nah, jadi itu contoh dari perubahan kata yang menggunakan akhiran eng, ion, dan man. Selanjutnya, do the same as above and make a sentence with it. Artinya, lakukan hal yang sama seperti di atas dan buat kalimat dengannya. To migrate menjadi migration. Artinya, untuk bermigrasi jadi migrasi. Contoh kalimatnya, migration in Arabic is hijrah. Migrasi dalam bahasa Arab disebut hijrah. Selanjutnya, to accept menjadi acceptment. Artinya, menerima menjadi penerimaan. Contoh kalimatnya, the school opens acceptance for new student. Artinya, sekolah membuka penerimaan siswa baru. Yang berikut, yang ketiga, the establish jadi establishment.
artinya membangun atau pembentukan. Contoh kalimatnya yaitu the establishment of Central Province Sulawesi Province, artinya pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya ada develop menjadi development, artinya mengembangkan menjadi pembangunan. Contoh kalimatnya economic development in important for Indonesia, artinya pembangunan ekonomi penting bagi Indonesia. Selanjutnya contribute menjadi contribution, artinya berkontribusi menjadi kontribusi. Contohnya it's a contribution from all of us, artinya ini adalah kontribusi kita semua. Yang terakhir ada to continue menjadi continuation, artinya melanjutkan menjadi kelanjutan. Contoh kalimatnya those are opening prayer bells open and is a continuation of our morning prayer, artinya jadi doa malam kita diangkat ke atas dan merupakan kelanjutan dari doa pagi kita. That's the explanation from me. Next will be delivered by Hildayanti. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Hildayanti.